ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 17-18. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು, ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆನು. Psalms chapter 119 verse 17-18. Be good to your servant while I live, that I may obey your word. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. भजन संहिता अध्याय 119 वचन 17 और 18. अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं. मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं. சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 17-18 வசனங்கள். உமது அடியேனுக்கு அனுகூலமாயிரும், அப்பொழுது நான் பிழைத்து உமது வசனத்தை கை கொள்ளுவேன். உமது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும். కీర్తనలు 119 అధ్యాయం 17-18 వచనం. నీ సేవకుడైన నేను బ్రతుకున్నట్లు నా ఎడల నీ దయా రసమును చూపుము. నీ వాక్యమును బట్టి నేను నడుచుకొందును. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూడునట్లు నా కన్నులు తెరువుము.